भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य का तृणमूल पर बड़ा हमला, बताया वोट डकैत। शमीक ने कहा कि राहुल गांधी को वोट चोर गद्दी छोड़ स्लोगन बंगाल ले जाना चाहिए। आंदोलन करार अधिकार, धरना देवार अधिकार, स्लोगान देवार अधिकार प्रत्येकटी राजनैतिक दलेर आछे एबं बिरोधी तो आछेई, किन्तु सुप्रीम कोर्टे मामला चलছে, एखानकार संसद चलছে, दिচ্ছেন না। আমি শুধু রাহুল গান্ধীকে অনুরোধ করব যে এই স্লোগানটা একবার তিনি কংগ্রেসের ভাইদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে দিন। সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়েছেন, ভোট চোর গদ্দি ছোড়। চোর কি? তৃণমূল তো ভোট ডাকা, ওখানে কবর থেকে মানুষ উঠে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে। বিএলওদের তুলে নিয়ে গিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে, ক্লাব ঘরে, পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে ভুল তথ্য আপলোড করানো হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে বিএলওরা। পুরো প্রক্রিয়াটাকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল। তো আপনি তো সংবিধান সবসময় পকেটে নিয়ে ঘোরেন, হাতে থাকে আপনার। সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি যদি আপনার ন্যূনতম আস্থা থাকে, তাহলে দয়া করে তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়ে আর অন্তত এই ভোট चोर गद्दी चोर स्लोगान देना। एरा डाका। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल के साथ। ज्यादा से ज्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज चैनल को।